Ebusia for One Vision GH sene mema munna kwa ba e de mobile channel yeso emra so sensem bi no ma esisi ma yimu biem de disemu hunu na amoti a One Vision yaje brabo abo na obiemu no moso mfa hwene pa amonu jemfo amesomeje brade be so mo sane abre ne abre bia me ye no na mesesa wote me ken wada roma won subscribe yen so abomode na kai na subscribing so ema me na medafo ensema mprempre me di mu twemu eba no medical e de afiase e de afia fido mantamu ahin krotamale na nkrefo ba etiremu a kwanfo bi a wadi mfia duonum enum wadi awu kase pa ma mene mo kase aposifo asoni mu anu achi enkra no so efika so eba kiremu a abemu a wadi mfia du nkron a wokotam na danfo ka wa hye ya kawa no ekohye ne nsa no entie biem aba kiremu a eyade se kawa no yayi na emom no ahyede e wakire enya asem keto ensem binum ka we hom na mpepe maje peni amedi mu ntwemu ebe no tiwada roma jebre na me fan sem ne mu ntwemu ensomo Bedafo me sha yansem no ase na sene amekan ye no ensem na afi ase de afi atifido mantemu ahin grotamale branu ano edi gurugu na enkrefo aba ekiremu a eyade se opanyi bia ne din edi Mohammed Hadi wadi mfie aduonum aposifo watamale wo mo ensa so ni mu kwame ne mo kasei no woda aposifo akache na crime officer edi Matamale District Police Command no DSP Omarebo ache ni nchemu a wode ebo ye ekiremu a na anojo ade etwam ya ma chebo some no ne da na etoso dunum wo mo wo a ena obi ebetia wo mo na so se yade se opanyi Mohammed yi wo ye konfo na chese jujuma no a da ne da nyina no amanfo firi ne ho akwa bani emu saka wafo emu a wo mo peba kire se emu a wana sa de hia wo mo epe eye favor de ope bia no ukopie mu opanyi wa enchemu ekire a ayade se wo bekeka niam asiani na wa ye ho adwuma ede amaw na DSP bu achirechire mu a edadwo ada wo mu enya nte be se anwumre no nkono se ayade se wo susu se opanyi no na client bia wo ba ne nchen wota ba pa no ayade se wo ku ne client no na DSP echire mu ane wo manda so kura ena pua police patrol team no eti omo ho so ekopie mu e wo panyi Mohammed akachi a na kire se ayade se sechi ekokọ so wo ma hwehwe na so no opanyi kire mu a ba bia wo munya mo nsam no efri ye no na efri credible source nti wo mo bo moden etwen opanyi no de se e de no kopie mu wo makachi so mo susu se wo de bibi esie na opanyi ekire mu anase DSP bo achi ekire mu a anche na chese bedon hwere ntemu wo bra wo mo ekofa eye jujuma ni Mohammed no wo mo ha ena obidiem ni kabeti wo mo na so se yade se wo ma hu abrantie bia mu e wo tamale kwane so e ho kire se tamale ene nyankpale kwane so wo ma hu senipa eda ho a wawu na DSP o ma na ekire mu ane aposifo diem ni kadese dese ekopie mu wo ho a na chese owura bi ene da ho a sebi bossa shots grip ena ehye no anipa no wadane no ebutu na DSP ekire mu omusan eba omachi eko police station na chese omo sha sese wo mo tutu eye konfoi ano ade na sie wunimu bi nipa no ayekohu ne sesi ano ede na mu no abesen no wunim no na kire se yade se be ma yemra konfoi de anisuo ekire se ampa minim no na yade se oye me client pa wo ye customer enya sem ketwa ni didi asedia wanya Ghana ni wo fi Sierra Leone na chese Sierra Leone memu ena wo firi a dani de nya wo ba me ho na mo ba me ho no eye dadwo ada no yade e kan wo ba no na wo yare ena chese obewuto me so na misuro enu nti madamfo bi efen Alpha Sakibu wo no ena chese me de koda na wo bo ame ema yede no ekoto enu nti chese jujuma yi agi asem no etumu pepepa DSP omane bo achi ekire mu ane wo mo antwa sokura ena wo mo eti pa so se mo kwakwa hwe eye second suspect afa ya nkire mu kira na chese wo koda dadadadada mene mo kasei Sierra Leone dihie yi wa kwakopie mu Tamale Teaching Hospital mo kira empanifo ebedwa mu no ahwe se yare ampa eneku no anase konfo wo mane bibinom ye anase ade enode ebo no nanu achi no na chese busua akoso ahwe so mehu na busua ni bi wo Ghana ha anase se mu no ye de ebe transfer so a na chese wo mo ede akwakopie mu e wo Sierra Leone memu ntiabusua eno so ne nkra efi atifido mantemu eba na chese konfo bi a kire se saka wani bi fi se hwehwemu no akira na chese be ma no adwuma wa ya eno no na adwuma no no enu ti woni konfo Mohammed de akire se wo mo enya eye nipa na chese won ti konfo ne fo ma kwa wi ase dadwo ado bi nim
de koba ya wono ekokowu ewo konfo yi ensemu a wono so ekoto no twene saa no ye bedi nsemi echi na de befi wa babia so ye mfa mu nsemu enkame mo ye fa atifido mantemu na memfa ye nsem ne mra mepie mu ewo kasoa na ye nya ya beka ya bere nsem bia besomo sa brantie bia wadi mfie dunkuno bibinti ni di ma abonten eya de se wakwakofa ne danfo ka wa hye na anu fiada emedu memenda no wakwakowra ka wayi enwro emekwawi ase no ye pe eye prai ene de keka hu bu ani no na ye bu kawa ne se ne bia kawa ne bewro no ankwankosi aga chese kawa no ekami abrantie ya emumfo ni nyina ye de ebesomo na se ne amehye mobo no ensem no ye de ani adi akira na sesia no enchemu abeka yensa etiremu a eya de se ewura krachini no na se abrantie akawayi aka ne nsa aye chinchina twan no eya de se nyame ya da roma kawa na timi aye finisa na emom no ahyede edan no de bebre na enchemu ni kira eya de se eda eye memendai da adwada mu fanchame abusua no emra na se emra abusua no eyi adehia asutre sei eno mo de hye no ekomu no ai hon semo eba bontini hu video no enchemu kira malam bia wo no ewo kasoa woti asem na ena woto abusua ne kra so momfa be mo ano emre no na obetimi asane yare na cheso obetimi ayikawa no e de fininsa amode ne ho na no na abusua nchiremu kira wo mantwen kra ena wo mo etama mo dihye ekopie mu ewo malam ya kachi ampa ene malam eya amamre ne amane a na nya asem keto obre ye pa na so kawa no ayi a wode nyama ahodo ato abusua nim se wo montotomra wo mama na wotwe so mantoto amade a wo mo dehye na wote ase no ti ase wuo wo no kasa ne kra no sunsumu wiase no abemu anu wawu da efise na danfo no kawa no enye kawa bia hunu kwa kawa na chiwade ye nsuo ena chesa abemu anu edeka ya wono akasa de hunhum no wawu na ni kura na edin ko betwa hwepreko pa won sori biema nuti eya de se ye wayi kawa no hwe ena busua no ankwankoda so hwe na busua no ankwankoti o man ani anyira enuti niam a wode ama omo no wo mo enfambra se ne beya wo betimi ede yi apaye na akora no emu no anasa akora no esunsum no baabi akwakodu ewo sunsum wiase no enkwa ebetimi asabam se ne beya wo betimi atena enkwamu ache nuti abemu anara wosem ebeto odwa no yede akira ensema yensa eka ye eno no yehwe ne mu kwan sabusua yi obi kan ye wo mo ede eye de nyame de ebema no na de yesabi na nanom de enso wo mo ede be mo mu fi se asem ne ba ye no malam chen eno mo de kwa anasa konfo chen enuti yehwe ne mu kwan sabusua yi wo mo betie ne pepepe na asafu ye wo bo me nu mienu a wo no bo mutumi nyina so watimi agya abemu enkwa na enu achi ayense na ho ede ama afoforo a afekubo aye omo sesebi kaba ne srete afekubo aye omo sesebi brush ye ne adua ye de twitwi ese wo mo sori anopa esori eye nwumre bia na amafo niema na ye sre bebrebe obi ade da wa ayenka ne afa no ye besre eye sankwala ene sebi sampenufo ni nyina se mo ma ye hwe de to abemu ayi na ye mfa entu ye ho efo ye beda nyame ase se finally kawa no so atimi afi abrantie yi ensa na de aka ene se nyankopon ebetimi aye de aka ni nyina wadi ka ye bi no wo betimi aye eye de aka no one vision so ne abusua meto aye nsam no eso abusua for one na wansem fufuro mu no ye bekwa akopie mu ewo sehwiyo so no ewo western north mantamu na enkre front so aba echire mu aposifo ewo sehwiyo so wo mo achi oba besia ne mema miensa ewo nyamna sembi a wo mo so adi hu anu achi so enkaria circuit court aremande eye mrantie mienu ewo wudie kese bi a enka wo mo so edi hu nsemu chire mu eto aso bedafo me chira ye nsem ni mu di ase ne amekan ye no me de nsem no efi ase de efi sehwiyo so na enkra efiso hwiyo so eba echiremu a aposifo a woye so atimi abomodem pa ache adehia makomako eye enan bia enka wo mu ewia entafo ewo eye sehwipuni krom na enchemu no akira wo batan atimi anyem kire se wakwa wo so amanyame na dom wo de double na aba na kire se mofra mienu amekwa wiase no emrantie makomako miensa na wo babesia bo mo pa mo kwa wi ankwala na kwanso eyade
aposifo echiomo na DSP Christopher Daka wono ena yesewiasu police command no panyin enchiremu a wode ebo yen echiremu a wo mo wa ena obidiam nika ebetia wo mo na so se wo mahu emrantie miensa na se emema miensa bi ankwala nketoa ekuromo enkwala totofe lenketenkete nye a kire se ya bo mu chire a wo mo kura no wo hwe omo a bosome kura wo mo nyaye wo mo ekurekura mema nti wo mo susu se bibi edi eche na no na DSP echemanie wo mo anaso kura ena chese nipa no so edi information ba ye no so wo kire wo mo kwan a na ba bia wo hu eye sa mema no enu ntimpanifo edi animu kanche so mo de kase ekosisisi kwan mu a ampa wa mu behu se ka bi ena eba twetwere ka ibedu ya emema miensa na tika mu a enkwala entafo mienu na se enkwala mienu edo mo na so a where are you going, where are you from na cheso mu ejina ho a ekwawi ase no emrantie yi ana mema yi emekasa wo se an wo ba besia na boye pa o oba besia fe no Paulina wadi mfiaduonu sia 26 years wo no ene boye pa menemo ka se Paulina ne so aposifo akwakoche no se ono na ye main suspect na mema miensa wo mo chi omo no mudin ene Steven Owusu wadi mfiaduasa mienu Samson Ade wadi mfiaduasa miensa ne Haruna Yusuf wo no so wadi mfiaduasa ensia na chese mema kentinka wo mo sanka wo na nka no babesia timi ati o mahweso so wo mo konkwo wi ankwala emra eno mo so edi so twontwon wa enu ko wi ase o mo ho akire mo na nchemu no kra kire mo ye nipa enum na chese oba Paulina wonya kukudro esuma emu nan na ba akode wo no atimi ayi afiri mu a emu eye miensa eka obayi ho ena posifo etimi echi omo na bata ya enka bibi ya ti na niso enka ni surumu ya te abna Owusu a ni nchiremu so a wode ebo ye chiremu ade koso no wa hwehwe na cheso no ankasa wonim kwan a mema yi aya Steven Samson ni Haruna wo mu fa so ebepiemu awo ne damu asesa ne ma no na so woda nyame ase se nipa bone semi anase wudi semi ankomudi wone na busua no entimi ankwankwo wiaga eno achi DSP Christopher esan edan sembi ade a wo chiremu a Paulina Owusu na ankasa na ewura ya wo machi na semi se main suspect no emre bi atwamu eno so enkura wie ya wo sahwi yo so ene ne mpatamu no ni din abamu amono ankasa no aposifo ade ani ehwe ne pa ene se we dia confirmation no abanu ti wo muguswa eye nkratasem na de be free mu ababia so nyame eye adoma adache kia ne ke adehye nan yi wo mo ebekwa kopie mu ewo eye adaka mu na ba ko awadwane no so wo mo abomode ache no ede na ka ho se ne be ya eno so ebetimi ayensen na ho na asotwe omu benya bia no ede ebekọ ede ama afofora wo mo nam Ghana wo mu ewi antafo nti abusu akopie mu ewo sefi puni krom eno ewo yo so mensini mu a eno ene nkrefro ba na tese nyantafo yi nyankopon honhom na di ntafo ye chi ni omo nimu hira enkase ye koto nkwala yi se ye koku nkwala yi enke no so asem ewo ho a ye bede nyame asese watimi age nkwala yi afiri awudifo yi ensem na mpo enam nkwala yi sonso ya de se sa ne mabone a ekoso no yatimi ehu ade hye binum a wo mo eta chire ye fi safi na memfa yensem no enkonko wiemu ewo nkawe circuit court na menemo ka se dabna da ye atwa mu so court ekwa asetena na court ekwa asetena no court ahye se mrante wa mienu Wisdom Atanga wadi mfiedu nkono wo ne Eric Apia wo no so adi mfiedu no ba kon wo mo nko na penifo anasa posifo enfo mu nko sie nyame adoma ma cheboso me ne de beto so adi nkono wo mo san emeji adaka na chese yare mandi omo a enesa na Mr Johnson Abe wo no ene judge a wo ka na sempo wo remandi adihye yi na judge yi etina dwamu a wo fra asem no na police penyi eye chief inspector Comfort Amankwa wo sorry ejina yeso no ene eye nhwehwemu wasem da chese na prosecutor ya ma ne kwanse wo nchiremu no police penyi Amankwa echiremu a ma chebusumi ewom ne da na etoso wotwe eda eye adwuada na chese besa nwume no nan wo mo wa na ma me bia wo firi to ase dese wo de asem ebeda omo ewon kawe se ya de se wo hu se enkofo bia kidnap ne ba enemre ya kidnap oba
wo ba no wo fie sen ya wo se wo fie du wo twe wo ya sure se bi nya ne boyfriend se e na wo ne omo ekoma mi chirema da bi se ne obi efre ne phone so no wo susu se ya kidnapping na police penny echirema ne wo mo ebo modern etresi car nan kakra taxi wo mo konkotwo mani a na kire se fie binom e na mnante yi akwa park a nipa mra police fo ebo pini eye owura wisdom atanga edemu a ewura yi e na oda wo se fufura atanga akura yi yada wa ha abaya yi wunim no waya wafa se wose dabi waya wo wafa eyire wose dabi wo se wa na wo ma me bi no wo chema dabi na me wo ho anase wisdom chiremu a apia e na wo de ge no ebe hye ne demu sei wo ba foforo e wo no apia demu anu ti ka wo ye de obetini ya wie bia na kire se nko aba be fa we no so e de akwanu ti asem no woni mu ehwe na so aposifo antimi anti a wo mo ba moden e chi apia yi mienu nyina na se apia any wisdom yi nyina wo mo de mo ekopie mu e won career eye police ya nyame adom efi eye 8 bosomi adan esem ne si ye no penifo atini de eche desedesa edabna da yi koto asetena ebe mu ade edikan a koto arimande eye mrantie se ne ebe ya police penyi wone eye na dwumayefo wo mu betimi enya mne bebrewom na wo mutimi ede eye mu hwehwemu se eye kidnapping ampa se ne abaya yi maame eka anasa abaya nankasa enedi akire desedese na se wodi mrantie no achi se ne tie bia no eye ade se owura Johnson abe wo chema wo mu empentem emu atenti eye ade se mrantie nkonko na se wo mumfa mu nkosie na nyame adoma maache bosome ne da beto so di okro mo bepie me bedu wono na aposifo atimi enya hwehwemu no bi aka ho one vision so ne mrafo ensem no asi midin e de ahwene pa amonu jemfo ameda mo nyina ma se ema momo anitia ya jemi adehie